Akin. Oh, ayan. Tapos ka na din eh. Oh, iba naman. Iba naman. Dali. Tingnan mo iba. Ayan. Yan. Mga fruits. Alin dyan gusto mo? Yeah. Ah, lahat? Yeah. Lahat ga. Ah, tapos na ulit. Oh, tapos na tignan. Oh, sige. Sunod naman. Ay, ano ba pa? Alin pa iba? Ah, tapos na ulit. Oh, kuha pa iba. Ayun pa, oh. Siwas-siwas girl. Ay, gusto talaga niya yun, oh.